to se boje. Koju ćeš boju ti? Dobro, da vas sve još jednom pozdravim i da otvorim evo, još jednu sjednicu našeg stručnog kolegija. Malo je intenzivnija sjednica, imamo nekih stvari koje su malo burnije, tako da je bitno da budemo svi tu, da čujemo informacije, da razmijenimo i da svako da prijedlog iz svog segmenta kako da prevaziđemo neke stvari koje su nas trenutno zadesile. Laro, kakva je situacija? Evo prvo tvoja služba, stanje sa djecom. Pa evo, prvo ću vam da i krenuti. Tako, u toku jučerašnjeg dana izvršen je prijem jednog djeteta na prihvatno odjeljenje, dijete starosti 8 godina. Tako da je sada brojno stanje djeci u domu 87, uključujući sve usluge, uključujući mali porodične domove, studente i smještaj u domu. Ono što mene donekle zabrinjava jeste da je na prihvatnom odjeljenju 15 djece, čime su smještajni kapaciteti popunjeni. Tako da sam planirala u toku ove sedmice, ukoliko i vi budete imali vremena svakako da napravimo sastanak sa voditeljima, posebno voditeljima u koloniji, kako bi pokušali napraviti neke reorganizacije, odnosno prebaciti dvoje djece dole kako bi oslobodili prostor na prihvatilištu, jer novi zahtjevi konstantno dolaze. Hoćete li vi moći obavezno odmah sutra eventualno da sutra mislila sam idemo. psiholog, da krene socijalni radnik, vi i ja, evo. Može, odmah ćemo se javiti službi, da daju saglasnosti. Da završimo taj dio. Može. Kada je u pitanju zdravstveno stanje djece, evo možemo biti zadovoljni. Trenutno nijedno dijete nema temperaturu, tako da čini mi se da ova viroza nekako iza nas. Mislim da je tome i doprinijela ova obustava posjeta koja je do kraja mjeseca, koja je bila u saradnji sa nadležnim pedijatrom, odnosno doktorom Lutvom. Vjerujem početkom marta da će te posjete se nekako nastaviti prema nekoj ustaljenoj dinamici i na osnovu saglasnosti od centara za socijalni rad. Također za ovu sedmicu planirana je i edukacija medicinskog osoblja na temu značaj boravka djece na svježem zraku, podizanje imuniteta i značaj zdrave ishrane. Tu temu bi držala naša medicinska sestra i evo ja sam dogovorila s kolegama iz servisa da nam ustupe prostor kako bi tu edukaciju održali kod njih. Super. Ostalo su neki tekući poslovi, svaki svog domena, mobilni tim svoje, dnevni centar svoje, eto tu ne bi sad nešto oduzmala vrijeme. Super, ovo nam je u fokusu za Sokolovčku. Da, eto, to je nešto što je bitno sad u ovom periodu. Laro, hvala. Čemo sad malo Fahira financije, one su nam... Fahira financije, neke suhopadne teme, ono što je meni najznačajnije od ovog što je Larisa rekla jeste negdje, hvala Bogu, da je ovo zdravstveno stanje djece u redu pa da se mogu sve aktivnosti odvijati. Ja ću nastojati da budem kratka direktor, da ne oduzimam puno vremena, da kažem samo da aktivnosti vezane za godišnji obračun koji je karakterističan za financije i za februar se privode kraju, idu nekim ustaljenim tokom i dinamikom. I što je jako značajno paralelno s ovim aktivnostima idu aktivnosti na izmirenju obaveza vezano za tekuću godinu, što je nama jako značajno. Ovdje ide jedan život se odvija, nismo mi organ uprave ili nešto, nego život se odvija, stalno se obaveze moraju izmirivati i idu. I treći bitan segment jeste da je Skupština kantona Sarajevo usvojila nacrt budžeta i da je budžet doma za djecu za 23. godinu u okvirima koji nama daju mogućnosti da realiziramo program rada koji smo usvojili, sve one neke naše planirane aktivnosti. Sad je ova javna rasprava, mi nemamo potrebu se javiti. Ide javna rasprava, nećemo mi upućivati nikakve direktore primjedbe, jer negdje su to okviri koji zadovoljavaju naše potrebe. Ono na što bi skrenula pažnju, evo nekako je početak godine i jeste, da i dalje budemo ustrajni u ovoj komunikaciji sa donatorima, da ih negdje zainteresiramo, da im probudimo pažnju, da nam pomognu onim aktivnostima koje su specifični za nas. To su neke specifične nabavke tipa sistema za grijanje, vatrodojavnih sistema, protivpožarne zaštite, samo iz razloga da bismo obezbijedili najbolji kvalitet takve opreme i na taj način još jednom dodatno pojačali bezbjednost i sigurnost djece u ustanovi u kojoj borave. Eto, to je ono najznačajniji segmenti što sam ja htjela iz službe. To su najbolja iskustva kada nam se ljudi jave i kažu da imaju neki novac, iznos, da žele nešto da planiraju i da mi usmjerimo upravo na opremu, na kvalitetniju ishranu, na nešto što je specifično. Hvala Fahira, Amare, malo oko tendera znamo da imamo tu. Jeste, tender su provedeni, ugovor s dobavljačima su potpisani, znate, upoznati se da smo imali problem kod mlijeka i mliječnih proizvoda.
Tu nam je konkretan problem što ponuđači nisu pristali da potpišu ugovore nakon provedene aukcije. Oni su previše spustili svoje cijene, tako da je došlo tu malo do neslaganja sa procijenjenom vrijednošću. Sad je novi tender. Sad raspisali smo novi tender, trenutno je u postupku, otvorili smo ponude. Danas je provođenje e-aukcije. Danas, super. Tako da bi u narednih 15 dana trebali potpisati ugovor ako sve bude kako treba. Nadamo se. Ovih 15 dana da premostimo, kako prevazići. Tu bi trebalo. Nama mlijeko treba svaki dan, imajući u vidu koga mi zbrinjavamo, da su tu bebe, djeca i da ovo... Imamo 20 djece do 3 godine, Mi znači ćemo mlijeko odmah, nam je evo zaista ja mogu potrebno. Tobijasa, našeg prijatelja, dugogodišnjeg kontaktirati, on nam je prošli put kad je bilo sa hranom prošle godine, on ima svoje prijatelje i donatore da nam pomogne da direktno kupi mlijeko i da nam to dostavi za ovu sedmicu, za narodnu ćemo opet vidjeti jer sedmično moramo da i mi samo izbacite koji je iznos, koje su količine, da možemo odmah danas odreagovati. Ja vjerujem da će nam on to danas već završiti. Evo Alisa, tvoj dio, još da čujemo. Tokom protekle sedmice zaprimili smo mnogobrojne e-mailove i telefonske pozive koji su bili upućeni na adresu naše ustanove od strane naših sugrađana, poslovnih partnera, donatora koji su željeli na neki način da daju svoj doprinos u realizaciji određenih aktivnosti i donacija. Dobili smo i poziv od strane medijske kuće vezano za gostovanje u emisiji. Smatram direktor, u ponedjeljak, smatram direktor ako ste vi saglasni s tim da određene donacije i donatore preusmjerimo na organizacije proslave zajedničkih rođendana koje već godinama tradicionalno obilježavamo u našoj ustanovi na način da nas oni financijski podrže kroz kreativne radionice, animatore, face paintinge, proslave rođendana u igraonci ili na otvorenom. Super, ako si prepoznala nešto od mailova, odmah preusmjeri da imamo ovu februarsku proslavu koji imaju rođendan. Možemo i u odmah odgovori na mailove. Ja upravo hoću da kažem, a gdje bi organizirali ovaj put, taj naš Ovaj put bi rođendan? mogli organizovati na svježem zraku. Imamo ambijent idealan za to, to su ledići. Pa ja se nadam da će to malo ići na proljeće, ali evo kad smo već spomenuli lediće, to je nešto što evo pripremamo, kontinuirano razgovaramo o tome. Upravo danas idemo i kod arhitekte. Došao nam je ovaj snimak da pogledate vezano za snimak drona gdje se u stvari vidi naša kućica. Baš je lijepo. Iz ove perspektive. Dimnjak isto radi, vidi se dim, tako da ima toplinu ta kuća. Ja se nadam da, evo danas idemo kod arhitekte koji će nam predstaviti stvari cijeli koncept, jer mi uz ovu kuću dobijamo i ovo zemljište i ove prateće objekte. Mi smo zamislili to kao jedan rehabilitacioni centar gdje bi mladi provodili i slobodno vrijeme, ne samo ovakve stvari, ali sa rođendani i to, nego da možda provode i kampove i tako dalje, ali mislim da je shvatio šta su naše potrebe, kakva su naša djeca, koji su naši kapaciteti, očekivanja i nadam se da ćemo... Baš super izgleda ovako dronom, baš je... Gdje je ovaj divnjak super što je naloženo, vidi se to ponovo. Ja gledam ovo dvorište zelenilo i već vidim našu djecu, direktore sa odgajateljima. Sad je malo gore snijeg, ali u subotu idemo, pošto je bio planiran ovaj izlet, pa sam ja predložio da zajedno odemo gore, jer će biti neki gosti, bit će i Alija, malo će nam to predstaviti neke stvari oko znamenitosti same kuće i malo da upoznamo komšiluk i da se nekako ljudi navikavaju da smo tu.
Doktore, moram vam čestitati, mjere su baš polučile ono što se kaže, ono što smo očekivali. Pa evo, ova bebica je zdrava. Pa ja moram, korona nas je naučila. Čim malo zategnemo mjere, odmah su djeca zdrava. Tako, evo, cijeli 2 mjeseca nemamo bolesne djece, evo, faktički, Hvala Bogu, super. vjerovatno, nadamo se da će ove mjere do početka marta biti, pa... Pa da onda možemo izlaziti vani, Tako je, to je isto bitna aktivnost. Znate da imamo ove lediće u najavi, da pripremamo, svi smo oko toga od nekih donatora, našim nešto sredstvima, puno je ljudi uključeno, nadamo se da će to profunkcionisati, a sigurno će to za djeci puno značiti. Kako ne, planina djeluje ukrepljujuće kako na imunitet, tako i na poboljšanje krvne slike i to je dobar projekat i nadam se da će se nastaviti. Nama je drago da ste vi s nama, da ste nam uvijek tu podrška, bit će puno novih projekata i vi ćete doći u Lediće da malo odmaramo i uživamo. Svakako zajedničkim snagama smo uspjeli prebroditi koronu, a cilj nam je bio da nam je zdravlje djeci na prestižnom nivou. Kako je miran. Ajde, doktore, vidimo se. Pravili smo snješka, snijeg je padao, sankali smo se puno. Padao je snijeg, volim izlete. Stvarno? Dobra je. Dobra pjesma. Da čujemo Minu. Bjelašnica. Bjelašnice sarajevska ljepotice. Na tebi sanke nosim, najviše te volim. Planina od tebe ljepše nema, ti si za mene planina najljepša. Bravo, super. Ja mislim da ovo može ići na Zidne novine, ali da čujemo vas dvoje. Šta ste nam vi spremili? Zimska planina. Kada dođemo na planinu, Ninu, ja ću se grudvati. Danas nam je divan dan. Pa ništa, odzbuni se. Ajde, idi. Idemo dalje. Divan dan, danas nam je divan dan. Danas nam je dobar dan. Masa će nas čekati, a mi ćemo se veseliti, a njeno mače će se penjati, meni na glavu kraj. I to je za Zidnih novina, jasno. Ja znam da sam te zasuo, da sam ubacio odmah i nacrte gore, i osjećaj, i potrebu, očekivanja, sve je to bilo nekako protkano emocijama, ali mi je bilo puno lakše kad si ti rekao, ok, dovoljno je, sad je do mene. I znam da je to, već kad vidim ovo, izgleda puno bolje. Jel ti se sviđa sad? Puno bolje od moje vizije. Super. Da pređemo na panel. Ovdje možeš vidjeti na našim, znači na 3 ova plakata, u suštini se vidi lokacija naša, odnosno vaša, jel? Gdje su mi kroz zone izdvojili referentno mogućnost rješenja, ono što nam pruža taj prostor. Bavili smo se prostorom kao prostorom bukvalno adaptirajući ga, razumiješ me, gdje smo ovdje veliki prostor u zoni A tretirali kao prostor za sportske aktivnosti gdje djeca mogu zajedno da provode vrijeme i da se druže. Ostale sve zone smo radili kroz ove fotografije tu. Ova je kuća u zoni D, Mother House. To je kuća već znači postojeća koju smo tretirali tako kroz interijer, to ću ti kasnije pokazati. Meni je bilo super, pošto smo se družili sa djecom, tako da sam ja mogao stvoriti jednu sliku bolju o tome šta njima treba, razumiješ? U suštini njima sve treba. Njima apsolutno sve im treba. Rekao bih isto da je jako bitno ti sadržaji koje mi još trebamo vjerovatno da razradimo zajedno, šta bi djeci trebalo tu. Da li je to neki prostor gdje oni mogu praviti suvenire ili nešto slično, da imaju neke svoje sekcije, razumiješ, komune gdje mogu da nešto slikaju i rade zajedno. Što se tiče dnevnog boravka, to je prostor koji bi trebao biti znači, modularan, gdje oni kroz raspored stolova, spajajući stolove, mogu raditi zajedno ili odvojeno. Poigrali smo se malo sa bojama, tako da dobijemo tu jednu razigranost u prostoru. Što se tiče prostorija za spavanje, tu smo išli kao na varijantu za
za mlađu djecu i za stariju. Non stop imamo u glavi način izvođenja ovih stvari i finansiranja toga, razumiješ me? Jer znam u kakvoj ste situaciji. Dragi moj Target, drago mi je što si tu stvarno i što smo imali priliku da ti pokažemo šta smo napravili. Ja i moja ekipa, jel? U suštini bih volio da ti poklonim nešto. To je slika koju imam, tu stoji mi već 2 godine. To je slika koju je naslikao moj tata. To su ledići. Ledići. Nešto jako lijepo naslikano, pa mislim da je prava prilika da poneseš to i da staviš u mother house ili majka kuću gore. Samom slikom zaokružujem ovu priču, jer hvala ti puno, meni je malo neugodno što ja nisam ništa donio, jer si ti puno više zaslužio, jer si sa svojom ekipom radio sve ovo pro bono, ali hvala ti u svakom slučaju i vrlo interesantno da je bila tu 2 godine, da je tema ledići. Već vidim gdje će stajati na zidu kada dođeš da nas posjetiš, da vidiš kako izgledaju, napreduju svi ovi radovi i da ova slika isto dugo krasi ambijent. Mnogo ti hvala i čast mi je što čast je i meni i mojoj ekipi što smo to radili. Idem da vidim mače. Mi ćemo vam pomoći. Može, ali se prevuče onako. Znate kako će? Hoće još neko da piše? Neće. Mazio macu. Ti bi mazio macu. Evo, ti se sviđa ovako kad se igramo sa macama kad donesem? A da li bi volio da se malo češće ovako družimo, da se vi igrate sa macom? A šta mislite da napravimo neki ovako mačkan bar? Da donesete da donese maci i da se vi onda igrate. Ovo može, to je bilo baš ekstra. Jel da? Da. Evo, baš mi je drago. Ja sam vidjela da mi je neko napravio već neki natpis, mačkan bar. To smo mi crtali. To ste vi crtali, Hoćemo li... Jeste li baš svi vi pisali, crtali? Ko je birao ove boje? Koja je alumacija? Jeste ovo nacrtali žuću ovdje? Da. Garfielda. Garfielda. Znači nije više žuču, sad je Garfield. Ne smijemo im puno poslastica davati.
Šta ste nam napisali? Evo ja sam napisao, Mace bi sad voljeli baš puno da imaju svoju kuću. Pa baš tako. Pa baš lijepo. Eto, nadamo se da će Maca uskoro imati svoju kuću, da će moći doći u svoj mačkan bar, pa da ćete se vi moći igrati sa njima malo češće. Evo ovako, sad se znači igrate sa njima, ako uopšte budu htjeli da se igraju zbog ovih, zbog poslastica, sad su im poslastice zanimljive. Hoćemo li nešto drugo Sonki da obučemo, će li neko probati da vidimo? Hajde da proberemo, da vidimo. Evo, reci šta će. Daj prstik, hoćeš ti probati da mu obučeš, ha? Mogu ja pokušati Garfieldu da pravno obučem? Hajde. Koji ćeš? Garfieldu da pravno obučem. Hoćeš, evo, imaš neki kabanjica, svašta nešto. Može, evo ovaj prsluk. Daj mi da pravno Garfieldu. Evo, ovu. Daj da pravno Garfieldu ja da obučem. A da mi Pusti da pravno Garfieldu ja da obučem. Mogu ja kad on obučem, maču. Hoćeš da ti staviti ovo tamo na... Aha, to što smo napisali. Mogu ja sad drugo malo. Bolje nešto drugo. Koje? Nije, ovo je dobro za Garfieldu. Ovo je bolje. Alija, baš nam je bio danas lijep dan. Potrefilo nam se i da je sunčano, a i da su djeca sva zdrava i raspoložena i hvala ti, drago mi da si ti bio ovdje danas malo. Pa lijep dan, a još ljepši kad ga uljepšaju ova fini insani, fina čeljad, fina djeca koja imaju puno radosti i veselosti. Znači, fino smo se družili na moju veliku radost, zadovoljstvo. Evo ja sad moram vas napustiti, naravno imam neke još obaveze koje me čekaju. Hvala vama tebi. Želim drago mi što si bio danas, i dalje nastavite. Dođi nam na vrati i idemo na kafu. Sad se u pravom osjećajte kod kuće, jer ovo je vaša kuća. Hvala ti puno, Alija. Da naredni najmanje 99 godina. Vidimo se, hvala te, vidimo. Hajde da onda pogledamo i tu drugu kuću da vidimo šta bi tu mogli spominovati. Ja se apsolutno slažem. Možda bolje izbor. Ok, idemo. Ona ima puno više prostora ima, ona ima oko sebe veću površinu i to će biti puno zgodnije da se ogradi, jel? To, ali ovo neki voške možda smo mogli. Jesu, sve to pripada ovom dijelu. Na koju stranu bi uopće mogli napraviti taj otvoreni prostor? Ovo je taj projekat koji je Rima pravila, znači za ovu dole kuću. Sad, možemo li napraviti ovako nešto slično ili još bolje? Ovo je sad još jednostavnije jer imamo malo jednostavniju situaciju na terenu, ne moramo se prilagođavati, tako? Jeste, definitivno. Mislim, možemo uzeti ovaj projekat, samo ga ukrojiti da nam odgovara ovoj situaciji na terenu. Biće nam lakše u svakom slučaju, nemamo zidove koje nas ograničavaju, ali ko projekat bit će vrlo sličan. Znači, sve što si ti zamislila za Mace unutra, ostaće isto, držat ćemo to koncept, eventualno bit će malo veći, tako da nije problem nikakav. Meni je važna sigurnost Maca, znači da li će ovo biti opet ograđeno kako treba. Naravno, ovdje čak ima više prostora da se ogradimo i da napravimo bolju ogradu i njima više prostora da izlaze i da budu sigurni. Djeca su me pitala kad će biti gotov mačkan bar. Pa ja se nadam da bi to možda mogao biti oktobar ako se bude kako treba. Imamo puno posla. Da, hajde, definitivno. Jel se sviđa? Da. Baš li lijepo? Znate li gdje je ovo možda? A? Šta misli? U Lediće. Ledići, jeste, ovo su Ledići. Ovo su naši Ledići. Ovo smo dobili od našeg Armina. To je Čiko koji nam je crtao kako treba da izgleda naša kuća i kako ćemo da je uredimo. I njegov tata je ovo nacrtao i zamolio da poklonim, da donesemo ovdje da stavimo na zid. Sviđa. Da. Uklapa se ovdje. Da.
Hoćemo još malo na zrak? Da! Iz Sarajeva. Ide. Da! Je! Ciao Garfield.